bahay. So, mga junk foods. Kung gusto ko UTI, kani ganun ko kailangan mga Filipino food. Lala, chippy. Oh, chippy. Isa pa man to. Dali. Dagan pa dali. Pringles. Honey. Napin mga nakasave. Oh, nabagay ding dong. Ding dong, ding dong. Tapos kanay mga mani-mani. Banana crackers, banana chips din. Pansit, sinigang mix. Pag tamaron ko mag breakfast magluto. Kaya nilang oats. Honey. Kaya nga honey. Barato. Sana ko yung honey. Honey. Kaya. Naapoy mga kape dire, pero di makuting kape. Naandiri po mga sauce cake. Corn beef. Preserved o may nangka. Mais. Nato na. Exay manda. Pagwan. Ito na ice cream. O nakasi. Special offer. Ay, avocado. Avocado mo pa. 16. Pag possible. Kaya na ng gulay. Kaning mixed veggies. Sanido. Bear Brand. Milo. Unlean pero full cream. Ay, katong low fat. Low fat parang pinainom. Oh, nice sky plate. Graham. Breadsticks. Ilan na siya? 3? Ano siya? Ay, tatlo. Egg cocktails magpapa. Egg 3. Maganda yun ako kipalit ko. Kung may kaayo. Kisod adlaw maglasili na po din.